तांको किए सृष्टि करथिले माइक्रोफोन नियो किए हाथ रखिसंती नीता नीता बनी हाथ रखिले तांको दियो माइक्रोफोन हेलो ब्रह्मा वेरी गुड करेक्ट आंसर धन्यवाद बहुत सुंदर भाव आंसर देथिले एवं तांको गोटे डॉट पेन दियो ओके तांको पुरस्कार प्रदर्शन भाई नेक्स्ट बिले सेही पौराणिक उपरे विश्वकर्मा पूजा आम ओडिया मासर केउ निर्दिष्ट दिन रे पड़ी थे सेही ओडिया मास एवं दिनर नाम कोन विश्वकर्मा पूजा को मास रे हुए आ को दिन रे हुए चिंता करी को से का आलोचना करनी को न कहि पारले हमर वयस्क व्यक्ति माने अछंती गार मुख्य से माने मध्य करिया चेष्टा करिवे যথা সেরকম নালে পাস কলে অন্যকে ଯିବା তারপরে পুଣି ଅଛି ম্যাজিক নৃত্য କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି পুরস্କାର দেবা কালি जो ହେଇଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କୋଉ ମାସରେ ହୁଏ ହଁ ଯୋ ବିପିନ ଭାଇ विपिन এখন যাও ସାକି ଯାଅ কোয়া কোয়া विपिन बोले मोबाइल देखि कर कहि छे कार पठेथिलु आबा भाद्रव मास 19 वेरी गुड ठीक है धन्यवाद ठीक आंसर देछो मासर नाम होचे भाद्रव मास आज्ञा ताके पेन कर देबी दियो ताको झियो लिखिबो काली नै आसी अनुष्का डांस करि नाले पुरस्कार दिया ताला आदे 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 इटा आ गोटे बिले ए जो आम ग्राम रे विश्वकर्मा पूजा अनुष्ठित होउची तार अवधि बा केते वर्ष हेला आरंभ होईची केउ मसिया जे जाइछो हाथ देखो केते वर्ष हला हम ई काम हमरो शुभम शुभम क्या उडी कर को 3 वर्ष होला ना और 2000 केन मसियार आरंभ थिला 2021 चारि वर्ष हेलानी बिले धन्यवाद 4 वर्ष हेलानी हमें नहीं मने रखू आमे गोटे प्रोग्राम करूचे गाँ रे पूजा होची गणेश पूजा होची विश्वकर्मा पूजा होची विभिन्न प्रकार कार्यक्रम होची मन रखू ना एटा हो ठीक अछि बेले चलंती भगवान कर नाम कोन चलंती भगवान ओके पहुंचीबा माइक्रोफोन मिस्टर लक्ष्मीधर पाखो से आज ए आंसर देबे तापरे अछंती गुप्तेश्वर साहू बापा मां वेरी गुड और आंसर बेले धन्यवाद बापा से बहुत सुंदर भाव रे आंसर दे छंती ताको पई गुटे कलम दिया आइछि कलम को होय तो भूली जाई पारे कहानी मनरे मु दुख देला को चाहुनी सदा बेले पिले हो तो बा वयस्क लोक बापा मां को केबे हतादान करिवनी बिली आदे मोर अनुरोध आज भाई पवित्र पूजा स्थान रे केबे भी बापा मां को मनरे दुख आघात देबो नाही मु तो नहीं मां 9 मास 10 दिन पेट रे गर्भ रे जो धरी जो जंत्रणा देउथा में पेट भीतर थाई मां को लात मारी इटा के दमी मु भी न हैला क्या इटा के दमी दमी लात मारी थी से समय मां खुशी होता है ये मोछपा मते लात मारती से अनुभव करि पार जे मो पेट रे मोछपा ठीक रे अछि जन्म कला परे लालन पालन करे नहीं बापा मध्य तांका ठारू कम नह जे कि नहीं समस्त को अलियो जट निजे न खाई न पी निजे भल न पिंदी हमकु कोन करंती बिले मनीष करंती किंतु जते बेला हमें बड़ हो बियाह न हैला जाय ठीक थिसु मात्र बियाह हला परे धर माई जे आले मां के भूली जेसु ठीक कि बिले भूल केबे भी से भूल करिवनी मां मुठे खाइबो बिले गोटे हमर फलान से भी आगु जिला वृद्धाश्रम रे पिले गोटे टीवी रे दउतला न्यूज चैनल ते गोटे वृद्धाश्रम रे जने न्यूज वाला जाई के तारो बुढ़ी को पचार थिला मां केमती अछो तमे काहे के एठी अछो से कहला मोर 5 पुओ 3 झियो मो 8 जन संतानर मां
8 ଜଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ମୁଁ ବାଣ୍ଟିକି ଏତିକି ପିଲେ ଖାଇବାକୁ ଦଉଥିଲି ସେ କହିବା କଥା ମା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିରେ 8 ଜଣ କେହି ଟିକେ ଦେଇ ପାରିଲେନି ବୋଲି ମୁଁ ଆସିକି ଆଜି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଅଛି। ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ପିଲେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କର। ଯଦି ବାପା ମାଙ୍କୁ ହତାଦାର କରନ୍ତେନି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଖୋଲା ଯାଆନ୍ତା କି ନାଇଁ? ପିଲାବେଳେ ତେଣୁକରି କେହି ପିଲେ ପଢିବନି କାହିଁକି ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସିଏ କରିକି ଯେତେବେଳେ ବଡ ହେଇଗଲେ ଆମକୁ ଯୋଉ ଆଶାରେ ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇ ଆଶାଟାକୁ ତାଙ୍କର ଯଦି ପୂରଣ ନ କରିବା ତାଙ୍କ ମନରେ ଆଘାତ ଆସେ। ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ମିଡିଆ ବାଲା ଫୋନ ପଚାରିଲା ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ଧରିକି ତମେ କଣ କହିବ ତମ ପୁଅ ଝିଅ ଯଦି ଟିଭି ଦେଖୁଥିବେ ତମେ କଣ କହିବ? ଲଲିପପ ସେ କହିଲା ମା ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଶୁଣ ଶୁଣ ମା ଅଭିଶାପ ଦେଲାନି ଦେଖ ଘିଚୁଛି ମା ଅଭିଶାପ ଦେନି ମା ଯିଏ ବାପା କେବେ ବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦିଅନ୍ତିନି ତମେ ଯେତେ ଯାହା କର। ତେଣୁ ତମେ ବି ବଡ ହବ କେବେ ବି ବାପା ମାଙ୍କ ମନରେ କଣ ହବ ଦୁଃଖ ଦବନି। ଭଲ ପାଠ ପଢିବ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିବ। ପିଲେ ତାଳି ହଉ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ ଆମେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା। ଯୋଉମାନେ ଛୋଟ ପିଲା ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ପଢୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା। ପଦାରେ ଶୁଣ ରାମର କୁକୁଡ଼ା ନଦୀକି ପଳାଲା କେଣିକେ ଶ୍ୟାମ ଘର ବାଡ଼ିକେ ଢୁକିଗଲା ହେନ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଦେଲା। ଅଣ୍ଡା ଦେଲା ପରେ ସେ 2 ଜଣ ରାମ ଏବଂ ଶ୍ୟାମ ହାଜର। ରାମ କହିଲା ଅଣ୍ଡା ମୋର ଶ୍ୟାମ କହିଲା ଅଣ୍ଡା ମୋର। ରାମର କୁକୁଡ଼ା ମାତ୍ର ଶ୍ୟାମର ବାଡ଼ିରେ ଦେଇଛି ଅଣ୍ଡା। ପିଲା ଛୋଟ ପିଲା ହାତ ଦେଖ ପ୍ରକୃତରେ ଅଣ୍ଡାଟା କାହାର ରାମର ହବା କି ଶ୍ୟାମର ହବା? ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ଅଛି ଆମର ଫିରୋଜ ଭାଇଙ୍କ ହାତରେ ଯିଏ କହିବ ତମେ हेलो तमे नहीं कह तमे पूरा बहुत शिखिछ बाबू तुम क्या ही कर ତମ ନାଁ କୁହ ଆଗ ନାଁ କୁହ କୋଉ ଶ୍ରେଣୀ ପଢୁଛ କଣ? ହଁ କୁହ ଅଣ୍ଡାଟା କାହାର? କୁକୁଡ଼ା ତ ଅଣ୍ଡା ଦିଏ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ରାମ ବାଡିରେ ରାମର କୁକୁଡ଼ା ଯାଇକି ଶ୍ୟାମ ବାଡିରେ ଅଣ୍ଡା ଦେଲା। ଅଣ୍ଡାଟା କାହାର ହବା? ରାମର ହବା କି ଶ୍ୟାମର ହବା କି ତମର ହବା? କାହାର ହବା ତେବେ? से कहउछन जे काहार नहीं होय बोली करी ବେଲେ କାହାର ହବା କିଏ କହିବ? आर के कहबो କେନ୍ କ୍ଲାସ୍? ଚତୁର୍ଥ ଜଣ ଅପୁଣ୍ୟ क्या हो ଭେରି ଗୁଡ୍। ରାମର ଅଣ୍ଡା ନେଇছে କି ଶ୍ୟାମର ଅଣ୍ଡା ନେଇছে? ଅଣ୍ଡା କିଏ ଦେଲା? ସେ ଅଣ୍ଡାଟା କାହାର? କୁକୁଡ଼ା କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା गुड पेन दवा ବେଶ ପେନ୍ ଦିଆଯାଉ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଗୋଟେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ 77 78 69 ବଡ କିଏ? ବଡ ପିଲା ନୁହଁ ଛୋଟ ପିଲା ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ 77 78 69 ବଡ କିଏ? हेलो ତାକୁ ବନ୍ଧ ହିମାଦ୍ରି ସାହୁ କୁହ 69 ବଡ ବର୍ଷ। ନେକ୍ସଟ आओ के अच्छा 78 ଭେରି ଗୁଡ୍। आर के ଆଉ କିଏ କହିବ? ତମେ ଠିକ କହିଛ କିନ୍ତୁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛ ଅନ୍ୟକୁ ସୁବିଧା ଦେବା ହେଲା। ହଁ କୁହ କେତେ? 78 ଦିଅ କରିଦିଅ। धन्यवाद ମୁଇଁ ଶୁଖେଇବା ହଉ ଏମି ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ଯୋଉମାନେ ପଢିଛ 5 ଭିତରେ 4 କିଏ? କଣ 5 ଭିତରେ 4 କିଏ? 4 ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ଯୋଉମାନେ ପଢିଛ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ 5 ଭିତରେ 4 କିଏ? 4 ହାଇସ୍କୁଲ ପିଲା 4 ହାଇସ୍କୁଲ ପିଲା ଶକ୍ତି କହିବ हेलो अरे 5 और 4 भितरे किए नहीं 5 ଭିତରେ 4 କିଏ? ओ सॉरी 5 भितरे 4 किए 4 पूरा सहज उपाय 5 एक स्टूडेंट भी कहि पारिबो କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। जल्दी को ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଉ କେତେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି? 5 भितरे 4 किए ବଡ଼ गुप्ते हाँ। मिस्टर गुप्ते ठीक कहंतु क्या ही करी
গুপ্তেশ্বর সাহু মন্না FIVE হ্যাঁ 5 হ্যাঁ ফোটা আছে রাখনি আইভি F FIVE পিলে ভালো ভাবে মনে কর FIVE ହେଲା 5 আইভি ଅଛି କି ନା ତା ଭିତରେ ସେଇଟା ହିଁ ହଉଛି 4 ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆନ୍ସରଟା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଜଜମେଣ୍ଟ କରି ଦିଆଯାଉଛି ଜିରା ମସଲା ଲେଖିବେ କାହିଁକି କେତେ ଦେଲେ ବୋଲି କରି ସେମିତି ପିଲେ 7 ଭିତରେ 5 କେ SEVEN V ହଉଛି 5 ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପୁରା ସହଜ ଉପାୟ ଏଇଟା କ'ଣ କହିବାର ଲାଗି ଟିକେ ଖାଲି ମାଇଣ୍ଡ ଖଟାବାକୁ ପଡବ ଏ ତୋ ପାଖ ଲୋକେ ଯିବା ଓ 8ଟି 8 କୁ ମିଶାଇ ଆମେ କେମିତି ହଜାରେ କରିବା 8ଟି 8 କୁ ଯୋଗ କରି ଆମେ କେମିତି ହଜାରେ କରିବା ଆଠଟି 8 କୁ ଯୋଗ କରି ଆମେ ହଜାରେ କରିବା ଆଠଟି 8 କୁ ନେଇକି ଆମେ ହଜାରେ କରିବା हेलो हेलो साउंड साउंड देख देखो हेलो हाँ ठीक है very good। देखो रे पिला जी जानी ना देखो ताली टिकाओ ताली टिकाए ये ହେଲା 8ଟା 3ଟା 8 ଲେଖା ହେଲା ଫାଷ୍ଟ ତାପରେ 2ଟା 8 ତାପରେ ତଳକୁ ତଳକୁ ଲେଖିଲେ 3ଟା 8 1 2 3 4 5ଟା 8 ହେଲା 8 5 40 0 କିଲା 4 8 8 16 4 20 0 କିଲା 2 8 2 10 ହଜାର ହେଲା ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ 9ଟି 4 କୁ ନେଇ ଆମେ 100 କେମିତି କରିବା 9ଟି 4 ଆଜ୍ଞା ଆନ୍ସର ଦେବ ଡକ୍ଟର ନି ଦମୁ ନା हाँ दब ना नहीं डॉक्यूमेंट दबा तुम काम मोर कहवा काम नहीं 9टी 4 ତାପରେ ତୋର ମୁଡ नहीं होला वीडियो ठीक अच्छे देखो हेलो। आमे 9 चौको 36 करिले हमर बिले तार सब ट्रिक अच्छे देखो 2टा 9 जोग 9 हरण 9 आमे 9टा 4टा 9 को नहीं के 100 करबा तेनु करी 9 हरण 9 कले 1 ହେଲା एपटे 69 लिखिले 2टा 9 ये 2टा 9 1 हे गला 69 जोग 1 समान 100 तां गोटे डॉट जाजो धन्यवाद ହଉ ପିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେତିକି ରହିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କରିକି ଦେଖେଇବା